الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں، جو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں بہنوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ موقع غنیمت کا ہے اور ہاتھ سے نکلنے سے پہلے کچھ چیزوں کو پائے جس میں آپ کی اور ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ دن اور وقت جو نکلتا ہے آپ کی اور ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے جو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ انسان دنیا کا پیسہ اگر لاس میں کچھ گیا ہے کاروبار، تو دوسرے کاروبار سے ریکور بھی کر سکتا ہے، مگر زندگی کے آپ کی ایک سیکنڈ جو آپ چلے جا رہی ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ یا 1 دن، آپ اس کو دوبارہ لوٹانے کے لیے لاکھوں بھی خرچ کریں گے تو واپس آنے والی چیز نہیں، سوائے اعمال نامہ جب پیش ہوئیں گے اس کے سامنے آپ کو پھر ریپیٹ آپ کو یاد دہی اور حساب کتاب کے معاملے میں پیش کیا جائے گا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کیجئے کامیاب ہونے کے لیے دنیا آخرت میں۔ آج آپ اللہ کے لیے اپنا وقت دیں گے، نماز، قرآن، خیرات، صدقات، آج آپ دیں گے اللہ کے پاس اور کل کے دن آپ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، وہ آپ کو دینے کے بہانے آپ کو آفر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ خیرات صدقات نکالو، یہ آپ کے مال میں دنیا میں بھی بھلائی بہتری ہوگی، آخرت کی بہتری اور بھلائی ہوتی ہی ہے اگر یہ چیز سے انسان کو قبول ہو جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ آج وقت جو نکلتا ہے اس کو انویسٹ کر کے یوٹیلائز کیجیے۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ غفلت کی زندگی کیوں جیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں غافل تو نہیں ہوں، غفلت کی زندگی کیسے جی رہا ہوں؟ تو ہم آپ کو پوائنٹ بتائیں گے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں غفلت ہے یا آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کا دن نکلتا ہے اور آپ کی شروعات دن کی فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے تو تھوڑا سا غور کرنا ضروری ہے اپنی زندگی کے حالات کو، اور اگر 5 وقت کی نماز آپ کی بالکل آپ کے حساب کتاب میں نہیں تو آپ کے باقی کے کاماں بزنساں سب بکواس باتیں ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ وجہ اس کی کہ جس مقصد سے آئے اس مقصد سے آپ کے اور ہماری کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ آپ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے جو چیز مانگا ہے وہ چیز آپ کو اور ہم کو نبھانا اور بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آفر بھی دے رہا ہے۔ کیا آفر ہے؟ آج اللہ کی راہ میں دو اور آپ کو ویسا ہی نہیں لوٹایا جائے گا بلکہ اس کو کئی گنے زیادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے گا، اور دنیا میں بھی دوسرے ذرائع راستے بھی آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ بینک میں ڈالو اور بینک میں رکھو، آپ کی دنیا کے امور کے حد تک رہ جائے گی اور مرنے کے بعد آپ کو بے دخل کیا جائے گا۔ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نیکی اور بھلائی جہاں پر بھی ہوتی ہے، چاہے آپ نمازوں کی، ماں باپ کی فرما برداری، آپ صدقہ خیرات کریے، روزے، نمازیں، تہجد، جو کچھ بھی نیک صالح عمل آپ کر سکتے ہیں اس کو کر لائف میں انویسٹ کیجیے۔ یہ ریٹرنز اس کے بہت بڑے اور قیمتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں ہماری عبادت کا، مگر ہم کو آفر دے رہا ہے آپ یہ کر لو، میں آپ کو اس سے بہتر یہ چیز دلاتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کی مثال میں کہ رب العالمین آپ کے اور ہم پہ کرم کتنا کیا ہے، احساس نہیں کر سکتے آپ یہ کس حد تک کرم ہے۔ آپ دنیا کی مثالوں میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی دنیا والا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ سلوک کرتا ہے اور وہ سلوک کے اندر وہ آپ کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، مثال جیسا کہ آپ سوچئے کہ آپ کسی پریشانی مصیبت میں پڑ گئے، حادثہ ہوا، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، اور وہ آدمی صرف اس کے دوست کے ساتھ آیا جو آپ کا دوست ہے، اور آپ کو نکلنے سے پہلے اس نے ایک رقم ڈال کر آپ کے بازو رکھ دیا ہے اور کہہ دیا ہے بھائی صاحب مجھے معلوم ہے گھر کے خرچے رکتے نہیں، بچوں کے اسکول رکتے نہیں اور ضرورات زندگی کے چلتے رہے، آپ معذور اور کمزور ہو چکے ہیں دواخانے میں، اس لیے یہ میرا رقم آپ کے لیے ہیلپ فل کے لیے ہے، آپ جو چاہے اس کو یوز کر سکتے، اور اگر قرضے کے طور پر بھی دے رہا ہوں سمجھ رہے تو آپ اپنی آسانی سے ادا کیجیے۔ زندگی بھر اس کا احسان آپ مان کر رہیں گے، ایسا نہیں کہ اس کے احسان کو بھول جائیں گے۔ جب بھی آپ اس کو ملاقات کرتے اس کو بہت خوش آمدید کرتے، اس کی کچھ بری خبر سننے میں آتی تو اس کے حق میں دعا کرتے اللہ ایسے نیک انسان کو شفا دے دے، اس کی عزت وقار اس کی زندگی بھر احسان یاد رکھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جس رب نے آپ کے اور ہم پر جو کروڑوں لاکھوں کے انعامات رکھا ہے، جس کا کاؤنٹیبل آپ نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل ہے،
काउंट नहीं कर सकते हैं, और इस हद तक शुक्र गुजारी हमारी उतनी भी नहीं हो रही है कि हर नेमत के ऊपर हम उसका शुक्र अदा कर सक रहे हैं। फिर भी हमसे कबूल कर रहा है परवरदिगार कि आप बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ पियो, हम्दुलिल्लाह बोलकर फारिग हो जाओ, मैंने आपको शुक्र गुजारों में कबूल कर लिया। फिर वही रब है जो आपकी और हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसा मामला किया है, ताज्जुब करेंगे। ये रब से मोहब्बत और जुड़ाव और उसके एहसानात को जानकर अपने अंदर ये जस्तजू पैदा करो। दुनिया के अंदर अगर आपके घर में लाइट की बिल आती और आप पे नहीं करते, 1-2 महीने के अंदर आपकी सर्विस कट हो जाती है। मोबाइल के अंदर आपकी बिल आती है, आप नहीं भरते हैं, कंपनी वाले फ़ौरन सर्विस डिस्कनेक्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं डिस्कनेक्ट, और कौन कर रहा है? ये सर्विस डिस्कनेक्ट करने वाले आपके और हमारे जैसे इंसान हैं, मगर इनके अंदर कभी इंसानियत नहीं आती है कि ये घर में आदमी कमाने वाला, उसका इंतकाल हो गया है, घर वालों को स्टेबल होने तक कुछ टाइम लगता, चलो 1-4-6 महीने हम करंट सर्विस देते रहेंगे, ये लोग बाद में अदा करेंगे। आज तक सुने ये मुरुवत? या मोबाइल कंपनी वाले आपकी बिल नहीं भरने पर आपको डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं भाई ये तो हमारा पुराना कस्टमर है, अब तक अच्छा देते रहा, थोड़ी कुछ कमी पेशी होंगी, इसको 3-4 महीने दे देंगे, ये हमको पे कर देगा। ये भी नहीं सुने, कट कर दे और आपके मसाइल प्रॉब्लम आप जाने और अपनी ज़िंदगी गुजारो, जैसा भी प्रॉब्लम है हम उसमें इंसानियत के नाते या किसी नाते दाखिल नहीं करते। वही तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके और हमारी ज़िंदगी में कितने मरतबा आप अपने ये आँखों से कई हराम चीज़ों को देखे हैं। कई वक्त आप अपनी ज़िंदगी में अपने कदमों से कुछ गलत जगहों पर भी चले गए, अपने ज़बान से कई मरतबा झूठ, गीबत, नमीमत, कई चीज़ें आपकी ज़बान से निकले हैं, और कान से कई हराम चीज़ें भी सुने हैं, और कई मरतबा अपने हाथ से भी जुल्म ज़्यादती करे हैं। आज तक आपकी सर्विस कट की गई? अल्लाह ने आपको अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा कुछ बनाया है? बल्कि आपकी रोज़ी रोटी, रिज़्क़ भी जो उतर रहा है उसको भी नहीं मना किया अल्लाह ताला ने। ये रब, करम करने वाला रब, ये कह रहा है ऐ मेरे बंदे, तू कितना भी गंदा हो, तू मेरा ही बंदा है। तेरे हाथ, पैर, आँख, नाक सब सही सलामत रखता हूँ गुनाहों के बावजूद। तुझसे मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन वही कान से जो हराम सुनता था, वही कान से कुछ हिदायत की बातें सुन ले, वही आँखों से तौबा के रास्ते को तलाश कर ले, वही कदमों से तौबा के रास्ते के रुख लेकर मेरी तरफ आ जाएगा। और ये मोहलत तुझे मरे दम तक तुझको दी गई। इतनी लंबी मोहलत, इतना बड़ा चांस और इतना बड़ा मौका कौन देता है? ये रब से अगर मोहब्बत और एहसानमंद नहीं होंगे तो फिर किसके एहसानात को इतना बड़ा मानते हैं जो उनका अल्लाह के फजल करम और एहसानात के सामने कुछ टिपका भी नहीं होता। अब सवाल ये है कि आपके और हमारी ज़िंदगी में ज़रा होश और शऊर लाइए कि अल्लाह की नेमतों के एहसानमंद बनकर शुक्रगुजार ज़िंदगी जीना है। अल्लाह की शुक्रगुजारी कितनी भी करे कम है, फिर भी रब्बुल आलमीन करम कर रहा है कि आप अदना से अदना चीज़ कर लो, मैंने आपको शाकिरीन में कबूल कर लिया। फिर भी बहुत से लोग आज गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। याद दही दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एहसास पैदा नहीं हुआ तो नाशुक्रे लोग अपने आप को दुनिया में भी खैर से महरूम करते हैं और आखिरत में भी सज़ा भरने के लिए उनकी जगह किसी और को नहीं, उनको ही लेना पड़ता है। अगर इस मामलात में हम दूरी इख्तियार करेंगे, और अल्लाह ताला रास्ता खोल कर रखा है कि आप आओ अल्लाह से तौबा करो, आपको बदल कर देता है गुनाहों से नेकी में। अल्लाह ताला का करम एहसान बहुत बड़ा है, मगर बहुत से लोग आज भी गाफिल और महरूम ज़िंदगी जी रहे हैं। एक मिसाल देता हूँ, दुनिया का मिसाल है। हमारे एक दोस्त सऊदी अरब में, उनके वालिद को कुछ लंग्स का प्रॉब्लम हुआ था और दवाखाने में दाखिल किए गए, और कुछ हफ्ते तक सीरियस थे आईसीयू में। फिर उसके बाद 3 दिन आईसीयू में रखे, फिर नॉर्मल रूम में शिफ्ट करे, बेहतर हो गई हालत। वो जब निकलने के दिन आए थे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर वो लोग बिल भेजे हैं, मगर कोई बच्चे लेने वाले नहीं। वही साहब बड़ी उम्र वाले 75-80 साल के करीब थे, वो बिल लेकर देख लिए और उसमें कुछ रकम था, तो थोड़ा सा गौर फिक्र में अफसोस करते हुए देख रहे थे, ताज्जुब करते हुए। डॉक्टर ने गौर किया और समझा कि बड़े मियाँ पर बहुत बड़ी भारी बिल पड़ गई, तो मैं उनको दिल हल्का करने के लिए कहा, अम्मी ला तख़ाफ़ा न बख़फ़्फ़ज़ लक इय्याहा इंशाअल्लाह, आप फ़िक्र मत करो, मैं उसको कम करा दूंगा मेरी फ़ीस में से। तो वो साहब मुझे देखकर बोले, आप समझ रहे मैं बिल देखकर टेंशन ले रहा हूँ या फ़िक्र कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये सोच में था कि मैं ज़िंदगी भर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और नेमत में था। जब मुझे ऑक्सीजन की कमी, सीने की बीमारी आई, तो आप लोगों ने आईसीयू में
ऑक्सीजन लगाकर मुझे 3 दिन कुछ घंटे लगाए, फिर बिल में ऑक्सीजन का मैं देख रहा हूँ सिर्फ 30,000 के ऊपर ऑक्सीजन का बिल आया है, और मैं उस रब्बुल आलमीन की हवा में 80 साल के करीब उसकी हवा लेकर इस्तेमाल कर रहा था, और वो मुझे बिल भी नहीं भेजा अब तक। क्या करम है ये रब का, कितना एहसान है ये रब का। और भी नेमतों को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमको और आपको सही अमल और इस्तिक़ामत और तौबा के रास्ते को अपनाते हुए अल्लाह को खुश राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजारे, ना कि दुनिया के ख्वाहिशात और फजूल चीज़ों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठे और रब्बुल आलमीन की नाराज़गी मोड़ लें। अल्लाह की कसम, हम और आप अल्लाह की रहमत के मोहताज है हमेशा के लिए। जिस पर अल्लाह की रहमत की निगाह नहीं पड़ेगी वो बहुत महरूम हो जाएगा। दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर हमारा काम आकर ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करना है, उससे हट के कोई दूसरी चीज़ की मुतालबा नहीं। अल्लाह की बंदगी वहदानियत कायम करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अगर ये चीज़ में कामयाब हो जाए तो हमेशा की कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमको और आपको शुक्रगुजार बंदे बनाए और कामयाबी की ज़िंदगी इस्तिक़ामत के साथ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।